10,000 टंकार फाइन काटी आपण लोकंक भितरे सरकार प्रति विष भरी दियंतु नाही। नवीन पट्टनायक सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण गोटे काम करुथिले ता होउची जदि कोनोसी सरकार विरुद्ध रे जन असंतोष सृष्टि होउची सरकार संगे संगे कोर्स करेक्शन करंती। एठी मोहन माझी सरकार पाई सही चैलेंज जे जेतबळे नमस्कार राजधानी भुवनेश्वर रे एबे गोटे कथा को नहीं बहुत जोर रे आलोचना होची सहरांचल रे आलोचना बढ़ुची जे रास्ता को गाड़ी नबा पई डर लागुची किए जानी केतबळे 10,000 टंका फाइन पड़ जिवो को कारण रू फाइन पड़िबो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिबा कारण रू फाइन पड़ जिवो को कारण रू फाइन पड़िबो जे आपण को गाड़ीर स्पीड बढ़ी जाइछि। आज सकाळू जड़े डाक्तर फोन आसीथिला जे मु कटक रु भुवनेश्वर आसुथिली 10,000 टंका फाइन पड़गला। सांबादिक रविदास कहउचंती मु भुवनेश्वर रे गाड़ी चलाउथिली मु जानिनी मो गाड़ी रे फाइन पड़गला। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट स्पीड रे गाड़ी चलेबा अन्यान्य अनियमितता यही कारण देखाई अनेक गाड़ी एवं फाइन दवा पाई बाध्य होउचंती। हाथरू जेतबळे 10,000 20,000 टंका फाइन हिसाब रे जाउची लोकंक भितरे आक्रोश बढ़िबा स्वाभाविक। ए फाइन एते परिमाण रे लोकं को काईंकी विब्रत करूची कारण वर्ष वर्ष धरी या उपरे आमे चिंता करिनु आमे लोकं को ए संपर्क रे अभ्यस्त करिनु। हठात जेतबळे धरपगड़ होउची सेतबळे आमे किछि मेकानिज्म रखिनु। दर्शक बंधु मु आपण को कहबी जे पॉल्यूशन किए अधिक करूची जदि आपण पॉल्यूशन रो चित्र को देखंती ताले आपण देखिबे माइनिंग सेक्टर रे पॉल्यूशन अधिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अधिक झारसुगुड़ा कथा कहतु तालचेर कथा कहतु अन्यान्य इंडस्ट्रियल एरिया कथा कहतु आउ थर्मल पावर कथा कहतु कोल बेस्ड इंडस्ट्री कथा कहतु माइनिंग कथा कहतु ए माने होउचंती पॉल्यूशन पाई मुख्यतः दायी प्रदूषण पाई मुख्यतः दायी। भुवनेश्वर रे बड़ बड़ कंस्ट्रक्शन चली बड़ बड़ इमारत तैयारी चली रास्ता उपरे बाली पड़ुची बाली रे चका खसी लोक मरुचंती। कटक पुरी रोड रे भुवनेश्वर पुरी रोड रे जने सांबादिकांकर मृत्यु होईची फाइन का उपरे पड़ुची आपण देखिबे एनफोर्समेंट होउची फाइन होउची किंतु यार गोटे डेटा आपण को पाखरे नाही जे कंस्ट्रक्शन करी भुवनेश्वर कटक भली सहर रे को कंस्ट्रक्शन कंपनी माने फाइन देइचंती से माने सब नियम ठीक भाव रे पालन करूचंती कि तांको ठारू सरकार केते टंकार फाइन पाउचंती बा आदाय करिचंती ए डाटा आपण पाई परिबे कि एते सहज नुहे। पचारिबे को कंपनी माने जरिमाना देइचंती सरकार को ए डाटा आपण को मिलिबो नाही एवं माइनिंग कंपनी मानक ठारू किछि किछि फाइन आदाय हेउछि किंतु जो परिमाण रा पॉल्यूशन ए माने करूचंती सेही तुलना रे फाइन आदाय होउछि तो जरिमाना आदाय होउछि तो इंडस्ट्री आउ माइनिंग लॉबी ओडिशा रे अछि जो माने निज कथा को बहु बाटरे कहि पारिबे जो माने चांदा देई पारिबे विभिन्न राजनैतिक दल को सरकारी नीति को प्रभावित करि पारिबे कोर्ट को जाई पारिबे बड़ वकील लगेई पारिबे एवं से माने छूट पाई जाई पारिबे। साधारण मनीषटीए जे गाड़ीटीए चलाउची जदि ता उपरे फाइन पड़े तार किछि कहबार नाही। आगरू जेतबळे मानुअल रे काम होउतिला सेतबळे काहाको अनुरोध करिवा संभवपर होउतिला एबे सबु किछि यंत्र करूची आमे हाईटेक दुनिया रे अछु। थरे चालान कटिगला माने पैसा आपण को दबा पाई पड़िबो ही पड़िबो कोठी केतबळे चालान कटिला आपण सचेतन हवा बेलू आपण को मोबाइल को मेसेज आसी जाइथिबो जे 10,000 टंका फाइन पड़िला। पिला केतबळे टिके अधिक स्पीड रे जेतबळे गाड़ी चलाउचंती बापा को पैसा दवा पाई पड़ुची
ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନ ଜାଣିକରି ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ। ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନିବା ଜରୁରୀ, ମୁଁ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ। ଯେ କାରଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଲାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହେ ଯେ ଭୁଲରେ ଆପଣ କାଟିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ସେ କାହାକୁ କହିବ? 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ଚାଲାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରେୟାର କରିବ, ଓକିଲ ଧରିବ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଫାଇନାଲି ହେବ କ'ଣ? କି ପ୍ରକାର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଛୁ, କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି? ଏ ଫାଇନ୍ ସତରେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି, ତେଣୁ ଥରେ ଯଦି ମୋର ଚାଲାଣ କଟିଗଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 10,000 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧଇଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଚାଲାଣ ଆଉ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କରିବ କ'ଣ? 10,000 1,000 500 ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରାଧରି କରି ତାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍କୁ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମାସିକ ଦରମାରେ ଚଳେ, ଯେ ସହର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଯେ ସହର ଭିତରେ ସବୁଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ତା ଉପରେ ହଠାତ୍ 10,000ର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ତା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାପ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର ଚଲାଇବା ପାପ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଏ କଥା ଉପରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଚାଲିଛି, এই ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆଣୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେକାନିଜିମ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ରୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସତରେ ଠିକ୍ କରିଛୁ କି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମ ମନ ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଚାଲାଣର ଆତଙ୍କରାଜ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ମେକାନିଜିମ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ରେ ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକ ଫାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସତରେ କମୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଭେହିକିଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଯାନବାହନ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଏହା ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ। 1 ନମ୍ବର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମାଇନିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତାଲଚେର କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ଗାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନି, ଯେଉଁମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କେତେ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ବିଲ୍ଡରକୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍। 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା AQI ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛି। ଯଦିଓ ସମାନ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ। ହୁଏତ ସମୟ ଆସିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ହେବ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେଜର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତ ନିରସ୍ତ୍ର। କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଲଢ଼ିବାକୁ ତାକତ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣର
उत्तर रे पैसा डिपोजिट करेंगे करने बाध्य हे ना काली सकाळे तांकर जीवन यात्रा व्याहत हम गाड़ी धरी जीवाटा बुलवाटा तांको प्रोफेशन रो गोटे पार्ट से तो जीवे 10,000 20,000 जिते पकेले भी देवे आउ प्रतिवाद करें ना प्रतिवाद करिपारुनथिबा साधारण लोक निरस्त्र लोक जो माने आंदोलन करिपारिबे नाही से माने ऑर्गेनाइज्ड नुहंती से माने कोनोसी श्रमिक संगठन नुहंती कॉमन मैन साधारण मनुष्य एही मन को आपण हताश करंतु नाही 10,000 टंकार फाइन काटी आपण लोकंक भितरे सरकार प्रति विष भरी दियंतु नाही। नवीन पट्टनायक सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण गोटे काम करुथिले ता होउची जदि कोनोसी सरकार विरुद्ध रे जन असंतोष सृष्टि होउची सरकार संगे संगे कोर्स करेक्शन करंती। एठी मोहन माझी सरकार पाई सही चैलेंज जे जेतबळे लोकंकर आक्रोश बढ़ुची असंतोष बढ़ुची आपण मध्य कोर्स करेक्शन करंतु लोकंकु अंततः तांको अभियोग शुणाणी करी बा अभियोग को कहिबार अभियोग करिबार गोटे फोरम सृष्टि करंतु जहा फल रे जे 10,000 टंका दौची अंततः गोटे पेपर दब एवं कहबो जे आज्ञा भूल रे मो ठारू आपण काटी नेले मु चालान दबा कथा नुहे भूल रे मो ऊपर चालान आपण देइचंती आकु विचार करा जाऊ संपृक्त ऑफिसर माने मध्य अकाउंटेबल हुअंतु जे सतरे आमे जो चालान आदाय करूचु ता ठीक अछि आपण गोटे व्यक्तिर अधिकार को स्वीकार करंतु व्यक्ति को न्याय दियंतु साधारण मनीष को न्याय दियंतु। आज पॉल्यूशन को नहीं पान दुकान ठारू आरंभ करी चाहा दुकान पर्यंत सबुठी चर्चा चली गाड़ी धरी रास्ता को गला बेलू डर माड़ुची आपण साहस दियंतु शक्ति दियंतु आउ न्याय दियंतु आउ आपण एभली गोटे मेकानिजम तैयारी करंतु जोठी साधारण मनीषटीए जाई निजर अभियोग को कहि पारिबो आउ न्याय पाई पारिबो मन इच्छा ए जुलम करंतु नाही लोक रागिबे लोकंक आक्रोश बढ़िबो। ए भिडियोटी आपनको केमती लागिला दर्शक बंधु मतामत रखिबे आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे आम भली सांबादिक माननकु उत्साहित करिवे। धन्यवाद नमस्कार।